ହଁ ଆମ ବାସ୍ टागिरी 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 टक 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 ହଁ ହଁ ତୁ ପାଣି ଖସ ଅଧା ଚିପୁଡ଼ି ପୁରା हां चला 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 आल बाबा आय ଅଜାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ हां चला 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 ନା ନା ଅଜାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ନାତୁଣୀ ଏଠି ପାଣି ଖସଉ ଅଜା ଧରନ୍ତୁ ପାଣି ପୁଛୁ भाई की ट्रीटमेंट हेलो इडो 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 हां हां तू कोणी एती पाणी खसेल ଦେଖିବା ଅଜା ଅଜା ପମନା ନାତୁଣୀ ପାଣି ଖସଉଛି ଅଜା ତୋଳିକି ରଖୁଛନ୍ତି ये सी सारी कौन देख देख देखो कि ट्रीटमेंट बापू देखुछु अते एमती मिलुछ ना उधर नाचो हो उधर नाचो हो टक 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 ना ठंडा ने से बहुत समय बसी खेले अरे मामू दा जाओ भगरा मामू दा ए ना जो हो गले अरे अरे मुसा काल जाम तोरा तो हमर बाजा तो ला बापू रो आ तो अनाथ काली आछंदी